हे गाइस वेलकम बैक टू आम यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड ईयर पिलामानकर पर सेमिस्टर पर उद्दिष्ट मेजर पेपर 10 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर 3 यूनिट 3 रो डिस्कसन करुचे। देख 4 नंबर क्वेश्चन अच्छे एल्टन मायोंक मानव संपर्क तत्व संबंध में आलोचना कर। डिस्कस द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ द एल्टन मायो। उत्तर आम कौन लिखा पारंपरिक संगठन विशेष आभिमुख्य प्रतिक्रिया स्वरूप 1930 मसीह मानव संपर्क तत्व ह्यूमन रिलेशन थ्योरी नाम एक नूतन चिंताधारा जन्म लाभ कला। पारंपरिक तत्वर प्रवक्ता मैंने यथा फेल गुलिक हेरविक वेबर टेलर संगठन कार्यक्रम मानव भूमिका को अस्वीकार करते। अन्य अर्थ में कहले संगठन सामाजिक मनस्तात्विक दिग को अणदेखा कर मानव व्यवहार को उपेक्षा कले। असफलतार कारण स्वरूप मानव संपर्क तत्वर विकास होता है। तत्व को मानविक तत्व बा ह्यूमन थ्योरी, सामाजिक अर्थनैतिक तत्व बा सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी और नूतन पारंपरिक तत्व बा न्यू क्लासिकल थ्योरी नाम अभिहित करागला। एल्टन मायो नाम अमेरिकार जड़े समाज तत्वविद मानव संपर्क तत्व ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जन्मदाता भाव जनक भाव कहुए। यही तत्वर श्रीबुद्धि और कलवर वृद्धि अनेक जो मैंने साहाय्य करते एफजे रिजर्वोर्ड्स, विलियम डिस्कम, डब्ल्यू लॉयड, बी वार्नर एवं एलजेड हेनसन। यह उल्लेखनीय जगह मानव संपर्क तत्व पारंपरिक तत्व को संपूर्ण उपेक्षा बा खारज नक केतक परिवर्तन और सम्मिश्रण पूर्वक तत्वगुड़िक बलवंत रुधिवंत अधिक जुगोपयोग कर पूर्व प्रचलित तत्व को अधिक शक्ति देवारे अधिक प्रभावित कर प्रथम परीक्षण होची अमेरिकार गवेषणा जहाँकि 1920-1930 मसीह मध्य संगठित होता है। यार कौन निर्देश गुड़िक एत अणरक्षणशीलता थिला जे या वर्णना कर आवश्यकता रही। शिकागो सहर निकटवर्ती आउथन नामक जड़े स्थान में बेल टेलीग्राम कंपनी द्वारा कौन पाश्चात्य वैज्ञानिक कंपनी 30,000 कर्मचारी को नहीं टेलीफोन बेल उत्पादन करते। यह कंपनी जदि एक प्रगतिशील अनुष्ठान मान्यता प्राप्त होता श्रमिक मान पार्थिव आवश्यकता पूरण करुला किंतु यह उत्पादन आसान रूप हो पार नाला। ये श्रमिक मान मध्य असंतोषर बनी जोड़ुला। 1924 मसीह दक्ष विशारद मान द्वारा तदंत करागला एक प्रकार आशाजनक सारांश आसीपारा ना। कंपनी उत्पादन ह्रासर कारण जानापी कंपनी जातीय विज्ञान संस्था मान नेशनल एकाडेमी साइंस साहाय्य भिक्षा करागला। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर एल्टन मायो नेतृत्व में सहकर्मी मानक यही दायित्व अर्पण करागला। से गवेषणाकारी मान गवेषणा को दुई नीति आधार कर आरंभ कला। प्रथमतः उत्पादन काम कारण क्यों प्रकार परिवेश से कार्य करने बाध्य कर रक्षण भाग 4टी स्तर विभक्त कराला। देख प्रथम स्तर हूँ बृहत समूजल परीक्षा। गोटे कारखानार परीक्षामूलक भाव में विभिन्न आलोकर स्तर रखा जाए किसी श्रमिकों को कार्य को अनुधान करागले। यार फलस्वरूप चंद्रलोक पहुँचवा जाए उत्पादन कौन ह्रास है ना। तेणु द्वितीय भाग में अर्थन परीक्षा पद्धति अनुसरित करागला। परिचालक मैंने फीस स्टेटमेंट प्रस्तुत उत्पादन करते व्यक्ति को अधिक दरमा देवाक स्थिर कले। टाइलर पद्धति अधिक काम करते लोक अधिक मजूरी नीति प्रযোज्य है। एक निर्दिष्ट सीमार रोजगार पर से अधिक काम करने अर्थ चाहिए ना। से भयभीत हेले अधिक उत्पादन चाकरी प्रतिबंधक बहिष्कार आनीपारे से कौन दरमार कमाई दे पारती। तेणु उपरोक्त गवेषणा से सिद्धांत उपनीत है जे श्रमिक मैंने एक निबिड़ बंधन मुक्त सामाजिक गोष्ठी जो मैंने एक नियम द्वारा परिचालित से अधिक कार्य करुथिबार व्यक्ति जड़े कम कार्य करुथिबा व्यक्ति एवं तोषा मदिया और निजर सहकर्मी संपर्क भूल तथ्य परिचालक करुथिबा व्यक्ति सहित पसंद करते। सेकंड पॉइंट कौन ना संचरण एकत्रीकरण परीक्षागार परीक्षा है कौन देछे। ये परीक्षा पद्धति एक नूतन नियम लागू करागला जो किसी बालिका मान संपूर्ण कौन पृथक पृथक कर रखा जाए केते आलोक दिगला तो आउ के कम आलोक दिगला। अन्य केतक समय विश्राम दिगला तो अन्य केत समय बिना परिश्रम कार्य करने बाध्य कराला। सब प्रतिकूल परिवेश मध्य उत्पादन परिमाण ह्रास है ना। गवेषणाकारी और परिचालक ए प्रकार सिद्धांत और बुद्धि शून्य है। तापर द्वितीय परीक्षा से जन दिगला गवेषणा कार्य नियोजित कर निजर नूतन स्थिति जाणी अत्यंत गौरवान्वित मन कले और परिचालक मान सहित सब प्रकार सहयोग हाथ बढ़ाइले।
ସେମାନେ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ପରିଚାଳକ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମଣିଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଭିହିତ କରାଗଲା। ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷା 1928-1931ରେ ଦେଖିବା। ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ପରୀକ୍ଷା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ? ଆଉଥନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରତ 30,000 ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21,126 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା ନୀତି ନିୟମ ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମରେ ଏହି ମୌଖିକ ପଦ୍ଧତି ହଁ ନାହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିଲାନି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କହିବାକୁ ଦିଆଗଲା କେବଳ ପରୀକ୍ଷକ କେବଳ ଭଲ ଶୁଣିଲା ବାଲା ହୋଇ ସବୁ କଥା ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ଆନ୍ତର୍ଦର୍ଶକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବ୍ୟାଙ୍କ ୱାୟାରିଂ ପରୀକ୍ଷା କେବେ? 1931-1932ରେ ଗଢ଼ି ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ? ଆଉଥନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଙ୍କ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ କରାଗଲା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଦେଖାଗଲା। ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରତ 9 ଜଣ ୱେରନ୍, 3 ଜଣ ସୋଲ୍ଜରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ 2 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଏହି ସୋଲ୍ଜରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ 2 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ପୃଥକ ପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦିଗ ପ୍ରତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଥାଏ। ଆଉଥନ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କଲା। ପରୀକ୍ଷକମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ବିଶ୍ୱାସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଂଗଠନ କରାଇଲା। ଆଶା ଟିପ୍ପଣୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ତଥା ନୂତନ ସଂଗଠନ ମାନବବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଦରସନ୍ ଜାକ୍ସନ୍ଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣା କରି ମାନବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଜଣଙ୍କର ମତାନ୍ତର ସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରମିକମାନେ ସମାଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କର୍ମଚାରୀର ନୈତିକତା ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥିର କରେ, ମାତ୍ର ବାୟୁ ପରିଚାଳନା ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିବାର ମନୋଭାବ ରହିଛି। ଉତ୍ପାଦନର ଉପାୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ, ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ସଂଗଠନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କଠୋର ନିୟମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାନଯାଏ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସଫଳଦାୟୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପରିଚାଳକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ କର୍ମରତ କର୍ମଚାରୀ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଦେଶକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 3ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁନିଟ୍ 4ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।